Memasuki rangkaian acara yang keempat adalah acara inti yang dalam hal ini akan diisi dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Haji Mas Abdul Adim Khalili Serapipun dari Kota Bengkalan. Dak sirlah semulja Kiai Batan Kola ngaturakin bakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du. Hadaratul mukhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas salairan sembolja hadratul syekh hadratul mukarram Kiai Al-Haj Ahmad Khalid Azhari sesangat badan kaul amul yakin tor angakungakin jukanan sembolja hadratul syekh hadratul mukarram Kiai Al-Haj Abu Ammar jukan sesangat badan kaula amul yakin tor angakungakin sadojo para alim ulama, sadojo para kiai, para masyayikh. Saya tak bisa badan kaula nyebutaki asmaipun situng bersitung, nanging sama sekali tak ngurangin dalam hormat ben takzim badan kaula sadojo sesangat badan kaula amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong semulja setuju para dewan asatid, setuju wali murid, setuju pun sesangat badan kaula amul yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah bapak kepala tisah sarang setuju pamong-pamongi pun sesangat badan kaula akhormatin. Langkong dimen nyara badan kaula sarang pada panjenengan setuju amuji tur asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah sarang inayahipun sehingga saat malam samangken badan kaula sarang pada panjenengan setuju kaparingan sami kasokan Rabu ben hadir dekat dinta balengkian dalam rangka khal sekaligus memperingati peristiwa besar, peristiwa Isra wal Mi'raj
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka Rabu ben hadir batan kalau sarang tabta jenengan setuju etatia kena situng tetenger etatia kena situng bukti cak mana bibatan kalau sarang pada pajanan setuju laras-laras mahabbah laras cinta ada kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanten ben saya buktiaki kelaban Rabu nabatan kaula ban pada panjana saja dalam acara memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Cukun malar muka Rabu ben hadir batan kalau sarang pada panjaran saja pada kengenga barokana ilmu pada kengenga barokana majlis kaulah sarang pada panjaran saja masuk dalam tubuh pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Pasera orang saalo mampai situng jalan eka parlo ngaji nyari ilmu dipun kanjeng Nabi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang kele bekal epa gempang lencelana masuk ke swarga. Moga-moga terjadi kenyataan dak kebetulan kau leban pada pajana saja. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat betul kau lamul yakin. Kenapa saya maksud epa gempang lencelana masuk ke swarga? Kaangki orang sangaji benyari ilmu. Arti epa gempang lencelana masuk ke surga kaangki orang sengaji benyari ilmu. Sebuna ulama panika berdua. Sepertama iki kadito epa gempang lencelana masuk ke surga itunya. Senomor dua iki kadito epa gempang lencelana masuk ke surga pagi akhirat. Kenapa saya akan maksud epa gempang lencelana masuk ke surga itunya? Artinya sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala epa kenceng ibadah ben epa tepak ibadahna. Asbab andi el lamun epa kenceng ibadah ben tepak carana ibadahna, maka ukrin tergolong minal muttaqin, orang-orang sepada takut dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menabila ampun setiap orang setakut dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman bakal ejaga, iman bakal erak sasar ajunan Allah sehingga setena kalaban nyango imun Islam husnul khatimah. Mun sete nyango iman Islam maka berarti andi karti seswarga bekal masuk ke swarga. Allahumma ja'alna minhum. Amin Allahumma. Dari kadita Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala debu dalam debuna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, ingat sakabina orang sapada iman. Ittaqullaha taqwa sampian kabi Allah jaka Allah oleh natako haqqa tuqatih kalaban ongku takwa. Lamun sampian sebagai orang mukmin ongku takut dekat ajunan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun,
maka Sayyidina sampean bekal netepin agama kembang intina mun uring ketrok Sayyidina netepin iman Islam cek kenyeng ke diri Islam mah nika saya kocak takut dekat Allah ngelakonin perintah ajauhi larangan le ngelakonin perintah ajauhi larangan tak mungkin terwujud tanpa badan ilmu tanpa oleh tanpa iltimas man salakatorikon yaltamisu baru bekal nggak oleh ilmu mun ande ilmu maka amal ibadah keratu dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka saja ilmu santri seekor leka itu dia kena ilmu samanfaat tur barokah amin Allahumma. Kenapa saya akan masuk gempang lan jalan masuk ke swarga pagi neng akhirat keangki orang sangaji artinya sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tak nampu nyeper ke neraka ika saya maksud gempang lan jalan masuk ke swarga pagi neng akhirat le anapa asbab lamun orang ngaji nyari ilmu panika setuju malaikat sareng ajunan Allah pakon toron ka bumi sareng ajunan Allah saampun letoron ka bumi pakon nyakseen cek sakabina dosa-dosa orang sang ngaji cek sapora kabibi engko niki saksi aki sareng Allah dek ka para malaikat artena lamun kula ben pada panjenengan barokah hadir ka pengajian oleh saporana Allah maka bekal selamat dari apoi neraka ini saya maksud gempang lenjela masuk ke swarga pagi neng akhirat sebab orang mun oleh saporana Allah letak perlu bersein sampai masuk ke neraka sebab leber moga-moga dua panika oleh kaula ben pada panjenengan saja neng tunyane pakancang ibadah ben bener tepak cara ibadah neng akhir tah moga-moga selamat dari apoi neraka lantaran oleh saporana Allah amin Allahumma. Lenapa boleh samangken pengajian dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj sekama Isra wal Mi'raj inti pokon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atikanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam parlo kaangkui masraaki nyerahaki sholat selema waktu para rabu sesangat beten kau lamul yakin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyas Isra wal Mi'raj etikanen ajunan Allah subhanahu wa ta'ala parlo kaangkui Allah masra'aki nyeraki perintah wajib sholat selama waktu sewajibaki deka Rasulullah juga ndak setuju umat termasuk deka badan kaula ban pada panjenengan saja panika leres nang bulan Rejab tanggal petole ningalin diri kadinto badan kaula sareng pada panjenengan saja saat malam semangken hadir dekat dinto dalam rangka memperingati harla sholat lima waktu mungkin timbul tanda tanya dari kaula ben pada panjenengan setuju anapa sareng para alim ulama anapa sareng para guru para sesepuh beten kaula ben pada panjenengan setuju saya peringati hari kelahirah makna mung solat lima waktu sedangkan banyak rukun-rukun Islam benikun namung solat zakat puasa haji termasuk rukun Islam juga banyak perintah-perintah Allah selain tapi anapa sarang para alim ulama kaula ban pada panjenengan saja ia cek abadaki memperingati harla sholat selama waktu para rabu sesangat beten kau lamul yakin para alim ulama para guru beten kau leban pada panjenengan saja saben tahun saben bulan Rejab abadaki peringatan
Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seintina jika itu salat selama waktu nikah dari neser para ulama, dari neser para guru batan kaulaban pada pajanan sedaja, neser dek batan kaulaban pada pajanan sedaja kok tako enteng de ibadah salat lima waktu. Takut korang kete dak solat selama waktu, sedangkan solat lima waktu penikah merupakan ibadah seluar biasa, seistimewa monggo ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tengalan diri cara ajunan Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi solat lima waktu kelaban cara Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi perintah-perintah selain ini kabita. Allah Ta'ala amajibah ki haji cukup Allah Ta'ala ati kanan malaikat Jibril pakonnya bis dek kajeng Nabi epataroen perintah haji sekak dinto juga zakat ajunan Allah ngalap cukup malaikat epakon nyampe aki wahyu perintah sakocak pasal sekak dinto juga salain kepi panika melalui pelantaraan malaikat Jibril, tapi khusus solat lima waktu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amajibakina kalau bencara ajunan Allah atikanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyambis langsung dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para rabu sesangat badan kau lamul jakin bukti jak lakar solat penika istimewa monggo ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Solat penika etetiaki okoran keratuna apa tak keratuna amal bagus sama nosa deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala panapa tak keratu penika tergantung gentongaki fokusaki deka solat selama waktu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buat dalam situng terbuna man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salah lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi. Mantining pasera orang laki apa ni kalau montapangki pasera orang Allah dek Allah paki nang akhirat wa huwa tengkana cining orang paneka waktu nang tunyana mudayyi'un paneka yakni aki enteng tak aki li salat tidak ka salat selama waktu lam ya'ba maka lo ngereken pasir Allah bi syai'in tidia min hasanati dari pan berempan kabagusna. Itu umpama namas mangken beda orang soki salah lah soki pah lampe saben bulan umroh saben tahun haji saben kulaku atu uman pese ben beres dek kebela tatanggena nanging solat lima waktu nolak eja gelo igete aki nikah tak keratu kapi sareng ajuna Allah tak tole tak irikan sareng Allah haji saben tahun umur saben bulan pun kulaku atu uman pese ben beres dek ke fakir miskin tak keratu tolak kapi sareng ajuna Allah alantaran ibadah sapokok moga ajuna Allah tak igete aki leneng kat dito para alim ulama ngajak kaula ben pada panjenengan saben tahun ikak dinto paling kian abadaki peringatan Isra wal Mi'raj kaangkui mutni muten kaula ben pada panjenengan saja makle pada ketika salat salema wak sampai gemberaki dalam kitab Sayangkit sareng Sayyid Muhammad Al-Maliki nikai debuaki makanus sholati minaddin makanar roksi minal jasadi makanus sholati dineng keduduk na sholat minaddini dari agama Islam makanar roksi panika pada serong keduduk na sera minal jasadi inis bataki dek sakapina betul
Tetimun beda orang ahli ibadah zakat kelako, haji kelako, puasa kelako, ibadah lain kelako, keng solat tak kelako. Ni kepada bi betul ada cedakah? Rakir ada rumah. Mabodo orang tanah sehat, sokor sehat, keng cedak tak ada. Ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Lu solat ni kak duduk ke kadik nikah. Melan nak kelak ketemu kanjeng Nabi pasir rasa tabang kisar ajuran Allah Subhanahu wa taala paki nang akhirat, sedangkan nang dunya na orang wanita remeh ngenteng akidah ka salat selama waktu tak irikan saja ibadah sebab pada Nabi betul ada cedakah mesti beceng tak kira kerat tu ekobur mungkin apa lagi artinya tak itoleh sekali sarang ajuran Allah Subhanahu Prabu sesangat beden kau lamul jaket. Dalam debu selain solat menikah ikut caki ummul ibadah. As-salatu ummul ibadah. Tining solat menikah korbina ibadah. Ini kocak korbina kan petek ni kan beda pola beda korbina. Enggi. Tadi asam pungkap beda buan kelak kisah. Cek solat nikah cetak selain nikah minangkana boten cek gelek ide buaki nang akhirat pagi sejadi pokok solat mon solat tegena selain ikat keratu dekat Allah sabalika maka selain gena king solat tak gena tak erekan sakti bi Allah Ta'ala le ibarat selain berdasa agam baraki as-salatu ummul ibadat tining solat menika korbina ibadah. Lu anak baca epon ulama solat ni kama ekoca ummul ibadah me ekoca korbina ibadah asbab ibadah searo berukun Islam salat sebenyaan bedalema nika mesti ikandung dalam ibadah solat saben orang solat mesti ngelakonin rukun Islam sebenyaan bedale napaan rukun Islam nika sepertama syahadat senomor 2 salat senomor 3 zakat senomor 4 senomor 5 haji kakama dek baitul nyara mangken meikoca aki salat menika ummul ibadat debun ulama pola nasakapina rukun Islam selemak menika bedeneng dalam ibadah sah mungkin umpam pada orang solat usolli fardhu zuhri Allahu akbar maka orang gelek mesti ngelakonin rukun Islam sepertama jika itu maca syahadat dan tahiyat biasa orang asalat tak maca tahiyat akhir tak sah mesti wajib mun orang asalat kudu maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul dan ikandung nang dalam solat sebab solat mesti beda syahadat du senomor 2 rukun Islam penapa mun beda orang asolat usolli fardhu dhuhri Allahu akbar berarti le ngelakonin rukun Islam senomor 2 robana solat senomor 3 mun beda orang asalat usolli fardhu dhuhri Allahu akbar mesti orang penikalah zakat lu me koca zakat orang asalat mungkin sebab kaangku orang setukang nyare pesek nika beda cak ocaan waktu adalah wah gula nyontoh aki makin beda orang acual bakso bisnis nek kenean bener besi tuan yang bisnis tua miliaran orang ajual bakso tepat bulan Ramadan para maghrib pukul 5 tepat rislaris orang malih sedang maghrib lah orang 10 menit orang si antri ini kayak dina aki ke masjid perlu kangkui asolat sebelum asolat ke jeding akan mebi wudun 10 menit mereka apa yang berjamaah birita nikah 10 menit total lah saat tinggal lagi rombong bakso 1 menit
20 cek saking nokuin rombong nescaya bekal paju Pak Tobung. Pak Tobung setobung argen 10.000. Jadi alantaran ajing gelaki bakso perlu abejeng aget tidak ke salat sing kekailangan Pak To. Sepak Tobung argana 10.000. Berarti Pak Polo apa? Pak Polo Ebu terbang burung seoleh sepak Polo Ebu. Ini kacepun ulama nang dalam kitab zakat orang ajual Pak. Sebab waktu adalah jadi saben orang asalat mesti ngelakonin rukun Islam nomor 3 robena ze. Wah pelak ulama ini kangen ngangen deh. Nomor 4 rukun Islam apa? Mun beda orang apa sah? Menabi beda orang asalat mesti awasa. Kenapa? Sebab seekocak orang abasa. Napa seekocak abasa? Engki kenika imsakun anil mufattiroti. Nyeke dari pemberempan berem semeta lagi dek pa. Napa semeta lagi basah? Deer nomor 2 ngenom nomor 3 ajik aji mun beda orang apa sa ngakan bet haram ben betal. Nomor 2 nge haram ki betal sekali ditujukan tapa awasa Pak Haji mak bet malah benekun betal kening din di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda ba'du sahabah nyambis dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil molar pada bu sesahabat halaktu ya Rasulullah calaka kula sampai kali itu periksaan yang sari Kanjeng Nabi wa ma ahlakaka apa penyebabakibun rosaknya apa Kanjeng Nabi kan geteh ngalin beda sahabat keduka dicek sosana langsung ditanggapin apa cong penyebabakibun sesah penyebabakibun calaka nah apa cong ada bu sesahabat kala waqatu imraati fi nahari Ramadan abdi nata kelero aji mak bine kula yang siang pasar Ramadan metalaki pasar Ramadan kala bencara aji mak raji. Kanjeng Nabi seampun ngalen sahabat nih kati cek sosana kepikiran ambon selmaring lakonin dosa aji mak rajin yang siang Ramadan. Ini Kanjeng Nabi ada bumpon beda berlebur ben kafar atau beda. Yang kenapa ya Rasul? Kenapa ya Rasul? Pak sini kamu orang sesat nih kak. Tak kok pasti pasti sepora tusan Allah Taala. Jadi maturin kenapa ya Rasul? Kenapa? Pak Asyik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beun kotu amerdika aki budak jadi mele budak beun pas budak pas merdeka aki riya dindena pusha pusedu sana beun lini ke sahabat langsung ada bu ya Rasulullah lo mampu kula seeda RTB sarang keluarga ini karang korang pagi melia budak tak keduan Kanjeng Nabi agak mesem pas Kanjeng Nabi ada bu mon ban tak bisa semelai budak beda senomor 2 urutan senomor 2 tinten ban engki mana apa ya Rasul ban kau tu apa sah 2 bulan rut-rut tak boleh betal Pak Haji ya Rasul nikah pasal sebulan kula betal tak kuat pas tambah 2 bulan kau nggak ada termasuk sekeren nggak ada lagi Keng perlu keren, kamu ada orang keren umat Kanjeng Nabi apa dari kamu ada gitu. Makanya Kanjeng Nabi fa inni mubahin bi umul umama yaumal qiyamah. Malana sekitar abine tuli abine nyompeng umat Kanjeng na. Insyaallah mangki selesai. Amin Allahumma. Kan banyak ustad nih kah, banyak ustade. Wah cocok ustad oleh ustade nih. Para Rabu
sesangat beten kalamul yakin. Mereka itu sahabat matur, ya Rasul, nikah puasa sebulan kula tak kuat, napa boleh pas sampai 2 bulan ya Rasul. Pada boleh kanjeng Nabi. Oh, mon ben tak kuat sepertama merdeka aki budak, senomor 2 apa 1 bulan lok mampu ben. Beda senomor 3. Engki kenapa ya Rasul? Desang kula cek kuat tah. Engki kenapa ya Rasul? Sampean kau tu abri kakanan ndak fakir miskin, tatang kena sampean ni. Ya Rasul, abdi ni kalah mator. Seeda RTB rangkorang bagi ngakanen tak katang kini kedina apa ya Rasul? Dia remaja saking kula di santri kadin tak ikut to sampean. Nika akhlak kanjeng Nabi seperlu etende sareng kaula ben pada pancen saja. Moga-moga keduan akhlak sesae nende akhlak kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Tak abid pas bertamoy nyampis dek kanjeng Nabi, assalamualaikum waalaikumsalam malikinya. Pas ngatur lagi leole dek kanjeng Nabi, ya terkadinto kanjeng Nabi apa aja korma kering kanjeng Nabi. Oh ki pakai reng ki kula engki ya dicali polol beki kan nikahnya soro beki dek satu kang jima ki udah lah beki kicene ya toraki terima sampun terima pas ada bu saya sahabat nih kadinto ya toraki abdina ya Rasul. Iya kalabaan. Oh sakelangkong gini. Budi kenapa kanjeng Nabi? Kia tanya. Lah mestine kalampun paham jek neka andi napa? Andi dosa bus tebus abri ngakan bi kanjeng Nabi asom. Kia tanya. Budi kenapa nih kaya Rasul? Jek saya sampean tai tempak nika. Banta andi salah cong tak senika sampean. Kanjeng Nabi punten mesem malah benikun mesem. Kanjeng Nabi sampai kesokan, saking kesokan kanjeng Nabi sampai bejen akan dikatelak. Wok kanjeng Nabi kesokan sampai ngetelak bejen nih. Lo ngakak cek saking kula ben sampeyan. Keng kanjeng Nabi tak ngakak adik kula ben sampeyan. Ki cuman ketelak bejen saos. Mereka itu seorang gila mereka paring ngoning di kanjeng Nabi. Nikah bedi kenapa ya Rasul? Ya bagi dekatan kerabaan segabagai pusabaan dia. Pak ki matur orang nikah. Benih matur biasa sumpah. Wallahi kanjeng. Wallahi kanjeng Nabi. Mulai gunung laut sampai dej. Mulai dari berek dari teh sampai ke timur. Nikah ada orang selebih butuh ke korma nikah etim bengkulu sekeluarga. Cek saya kula sampai tak layak kuto orang adik kan. Beli kunyaman asok apa yang biasa asompah. Wallahi Rasul. Dari lauk ke dejak nikah dari barat ke timur ada orang selebih bu abu tu akidah korma nikah etem bengkula ben sekeluarga. Jadi kanjeng Nabi saja kesokan sangat. Pada bukannya. Lala mulai kebah takkan di keluarga nak jan. Acek nyaman mari melengger bae beri belanja nikah. Nikah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga kula sampean andi akhlak adik nikah. Amin Allahumma. Gempangnya para rabu sesangat beten kalamul yakin. Jadi setiap orang seapasa, seorang seasalat mesti apasa. Kenapa? Sebab saya kocak apasa menikah nyeke dari bareng seamata lagi pasa eki kadito ngakan ngenom aji lemon beda orang asalat usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar maka haram ada mun ada bet pada bi orang apa mun tengah salat pas ngenom bet napa boleh pas aji jadi Allahu Akbar Pak Haji Madar macaran aja ke umpamana kalau paen kona asal betul ben boleh pasan orang asolat lebih apa saya beding orang seapasa coba orang apasa pas kalau paen jaaben apasa pas ngakan abi telo pereng betal apa tak betal? Tak betal alhamdulillah. Tapi mun asolat mun banyak makilah kalau paen tetap bet. Lu anak apa mak bisa mun solat
kelopain mun benyak betal tapi mun pasah makil abi benyak mun kelopain tak betal. Anapa? Sebab dalam ibadah solat panikah keduan kelakuan andi kelakuan beda kelakuan sama kengak jaaban tepak so. Coba makin baca Fatihah waladhdallin pas ngetelak permen atau ngetelak nasi pas ngandok nyenduk sekali. Ki kabi kecap tu kale pak kale lampun engak kok tepan ruku berarti kok solat setia burung sengakan banyak engke lagi titi solat mereka bisa makengak tengkana bisa makengak de orang selupa jaaban tepa aso tapi munafasa ada tengka sama kengak sebab ada fitnah orang apa saben tak apa menapa orang asal kan beda fitnah beda takbir beda rukun beda fatihah beda tahiyat tapi menapa sah ada yang gini maka napa sah ini kamake lengakan abi banyak marga kelopain tak apa-apa sebab ada cara keakui makanya nggak ada kelop panah mungkin seampun oleh teloperek buru engak kok apa sah ya alhamdulillah. Teti cebuna ulama orang asalat nikah pasangan lebih dari orang sahabat berarti rukun Islam senomor 4 lampun kandung neng dalam so senomor 5 terakhir engkau itu rukun Islam sekaping 5 engkau apa haji dek ke Baitul napa saya kocak haji qasdul Ka'bati lin nusuk qasdul baiti atau qasdul baiti atau qasdul Ka'bati lin nusuki asaja dek ke Baitullah parlo iba lemangken mon bodo orang salat Allahu Akbar berarti lampun haji kenapa? Sebab setiap orang asolat kudu ta'alluq berkaitan dengan Baitul melana mungkin mun beda orang solat dari Indonesia pahadap ke laut asan apa tak sah adab ke timur asan apa tak sah adab ke deja asan apa tak sah kenapa? Tak sah pola tak berkaitan istiqbalul Ka'bah ngadep Ka'bah jadi setiap solat mesti orang kan itu berkaitan dengan Baitullah sedangkan ibadah yang berkaitan ke Baitullah ini kayak kocak haji saya kocak haji qasdu baitillahil haram lin nusuki asaja ke Baitullah keangkui ibadah bailana solat ini ka ummul ibadah sebab rukun Islam kabi panika ikandung neng dalam solat se 5 waktu moga-moga kula sampai saja itu yakin orang saya ketika solat selama waktu amin Allahumma akadi riwayatah cerita Syekhona Khalil anapa Syekhona Khalil mak pas jadi waliullah Syekhona Khalil nikah bening kuncuman waliullah alim alama waliullah nikah termasuk aneh sekapra menikah orang enggak dinto wali nikah kadang nampak walina ke alim ke topuan kadang saking alim ke walina ke to nikula menabi nyontoh aki Ki Hamid Pasuruan kenika orang kabi mulai dari kelas bawah sampai kelas atas lepas dengar geli kabi cek Ki Hamid Pasuruan waliyul tak katon ke alim mah seoneng cek Ki Hamid menika orang alim ki orang-orang semak-seman anapa ke alim maka topuan sarang kewulina nikah seneka cikit beda se wali napa wali sekatnya mah ke alim maka topuan sarang kewulina Ki Hamid ni kasaking alim mah sampai di men waktu montuk julukin al-Jumani seahli Juman apal kitab Juman ahli balagh mau Nabi morok kitab Ikhya orang nyolok asa mau langsung tanya mereka sana dapat kama langsung tak cerita tahu saniku alim tak alim jok gula mantelik Ikhya mutalaah ki kadang ki bindeng jedak alim tapi atau puan tak
katon ke alim mah katopuan ke welina beda sesebelikah nampak ke alim mah ke welina tak katon nika contohnya ke Khalil Sidogiri nuku kapi ulama-ulama jorajo nyakseen orang-orang sedang-sedang nika pada nyakseen ulama orang alim ke welina ada seoneng orang-orang tertentu makanya kelas tinggi mereka lisayhona Khalil mereka wali sah pada nampak kawali nakaton ke alim maka ini luar biasa lu mak jadi wali kadik nikah mungkin aku lah lecek pantas apa atot tak anapa sebab banyak lampa-lampa nah saya tak pada bi lampa orang coba Syekhona Khalil waktu nyari ilmu nikah cepon nang riwayat Syekhona Khalil nikah monduk nang Syekhona Khalil nikah monduk nang kebon candi Pasuruan menabi ngaji dek Sidogiri sebab Sidogiri waktu kadito kiaina Kiai Nur Hasan nikah menjadi sepopon Syekhona Khalil jadi Sidogiri sareng Bengkala nikah bungkana situng kadito nang Kiai Asror Boncandi Sidogiri panika jaraan sekitar belas kilo 20 kiloan nikah tak tenen alo mampa orang mangken dari rumah kira nggak tak kira ilakon ojen sek resep ben di alasan ojen ustaz lini Syekhona Khalil menabi cucu keme atau beperlu nekanin hajat tak bengal nang Sidogiri buru entar ke desa lain nyaman curah duko sampai beda seumur mangken Syekhona Khalil ngas kang kui mon sene mungkin mangken to dari rumah kira atau kento ya dan dalam letak kerwek ya Allah yang kipas tadi Syekhona Khalil ada rumah kadik nikah Syekhona Khalil oneng Syekhona Khalil ini kan netenen dokar sampun netenen dokar tepak ngatengah meriksaan ndak kuusir nikah Pak nikah jaran berapa kad itu jaran Bima Kiai mon jaran Bima berarti dari pas Syekhona Khalil ada ambu dimen kentil toron Syekhona Khalil mari toron pakon ongko boleh tak gelem apa Kiai ya toron Kiai punten kula tak numpak aneh kala apa kula lambek waktu nang Mekah aku rudak Kiai dari Bima tak kok jaran sampeyan nak potone jaran guru kula kok ya Allah tak jadi wali dah remaja dan takzim ke guru kadik ni sampai kajaran dari Bima tak kesokan takut jaran apa nikah nak foto nak jaran guru gula sampean aja maki ayat tambu ya Allah kadik nikah patut jadi wali boleh kalau bina Syekhona Khalil senyap bagi patut jadi wali Syekhona Khalil ini kegeten yang ngurmata ngaku-ngaku ada sholat luar biasa Syekhona Khalil ini saking geten ke sholat selama waktu sebelum waktu sholat penikah datang benikun sholat maghrib tok mensampian kan sholat maghrib sakapina sholat nikah sebelum waktu sholat datang korang sejam setengah lekat itu Syekhona Khalil lestari aseram lestari awudu lestari abusana laminyaan ngambek ibadah samulja robana sholat 5 waktu jadi kita Rabu yamba kan sini kalah kan mun sampean bakal ketamuin orang raja orang yang pangkat tinggi salah ulama ki putrana guru salah nikah andik jabatan tinggi contohnya umpamana Abdul Latif Kak Kanto hormat sebelum Rabu isapoin kapi patem gini lagi saya sudah aki lama le yampar bideng le tata jajan le tata nasi le masak mulai gele apa pola bekal ketamayan guru salah guru pejabat salah kejabat pagi kiai alim hormat sebelum datang lampun siap sengambek gini lagi Syekhona Khalil dia sholat 5 waktu kadik nikah jadi sholat kita Rabu le yambe pada bireng serapi gini lagi menarik serapi dari rumah yang mbak sholat apa ngambek sholat aduh kiai bener kun ngambung yang mbak sholat para izin gini deh
Ingkila kadik nikah model. Syekhuna Khalil Murmad ngaku ngaki dia ke ibadah ia ngaki sareng ajuan Allah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj dari kak dinto. Syekhuna Khalil yang kak derajat sebagai kekasihna Allah. Prabu sesangat badan kala amal jakit kadik nikah. Lho, muga-muga saampun kaula ben pada panjenengan ampun ketika salat, muga-muga iparingan rezeki boleh nikmat lazat ngelakonin salat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lebih le salazat tah tadi. Dipuna Allah Subhanahu wa taala salat nika ibadah seberak. Dipuna dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu ben ana tolong sampeyan kabeh bis-sabri kalaban sabar ai bis-saumi was-salati ben kalaban salat. Leneng salat ni ka ajunan Allah tabu wa innaha ben wa innahuma wa innahuma saongkuna pasaben salat punten wa innaha ben saongkuna salat ibri taukid inna pa ibri taukid boleh lakabiratun panika yaktena berek tutis ada bu berek nika benekun kula sampeyan Allah Subhanahu cek salat menika lakabiratun ibri innaha ongku lakabiratun yaktena taukid dukale. Nggih, salat nika berat napa tak berat? Keng zahir enteng. Salat sampeyan senapa menit? Wah, 5 menit nika paling khusuk sampeyan pun salat zuhur. Zahir enteng, tapi Allah taala menyatakan Lebeda orang saya tak berak kat angku ya salat. Serah sebuna Allah illa 'alal khashiin kejaba kat angku orang-orang sahu. Mun orang sahusu bener berak malah orang asolat. Medan sampai beda salat qabliyah ba'diyah, beda salat tahajud, beda salat witir, beda salat napa sunat mutlak sampai salat safar panika bisa salat tak usah ngadep kiblat sambil ajalan sambil pak nom. Anapa nyediain orang sekemaru dek genjero so. Bab sene ka umpamana mangken bodo orang cek aja kena dek salat duha. Acuwelen mangken umpamana dek kamma dek belikeh. Biasana mun neng belikeh nika dek pak kakasa pokol petok. Nika lah tak nemu pengkat, tak nemu tempat saacuwele, sengelasa lah tak nemu tempat ikileun orang. Lenika tentunya orang setujuan salat duha nika kan kepikiran nika engkau mun mangkat pokol setengah 6 atau pokol setengah 6 takok diki engkau tak nyapok salat duh. Tapi mun mangkat pokol peto umpama pokol setengah peto berangkat kok duha kade tak mangki tempat. Lenika sarang-sara ngaki berangkat pokol setengah 6 deki depak perjalanan sedang lah masuk duha tepak numpak sepeda motor nika niat usolli sunnatan duha ngadep ke timur salat sadedi mek pare ngaki neser orang sekadik nikah terus ada kenga mangki tempat seluas keng terus tak ketinggalan salat duha maka Nabi Sarah iparing ngaki lihat apa-apa beun berangkat make salat duha nang atas sepeda mo dari napa nyageraki nyiapaki de orang se napa kemaru de genjer so mengkule sampean lah tak pikiran ketinggalan duha lebih biasa. Namun orang senikmat tadi nikah aduh orang salat bener. Sampai beda Kiai Hatim Al-Asom nika ceritakan yang dalam kitab Ihya situng saat ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam lekempanga ketinggalan rakaat pertama lu nika
marina sholat nika pas terus gering ker pikiran polana rakaat pertama ketinggalan sareng lu mengkule sampean ketinggalan rakaat pertama sampai terakhir lu tak ker pikiran iki kadang-kadang sholat subuh kodok tak langsung kejedeng ki makanen mah aduh cek sarana ungku moga-moga ibu sareng Allah Ta'ala jadi orang segetek sholat amin Allahumma malah beda ba'dul ulama saking getena saking nikmat sholat sampai andi pikiran aja neng swarga beda sholat ya enggak meneng swarga ada sholat enggak lah tak usah ke swarga lu mencangkul sampai tak orang belok beres nih sampai beda sampai andi pikiran saya kasih ba'dul ulama nih cek saking sengkok soro mele anggo dimah masuk swarga ben asolat engkau milih asolat artinya seneka sih beun di masuk swarga king tak usah salat beun asolat king tak usah masuk swarga beun milih sini milih asolat tak usah masuk swarga lu nape bodoh orang andi ngenangan kadini kah dari nikmat tak aso mencangkul sampai tak orang tak beres nikah jurang swarga kadiri ya pas bodoh orang tak ndak ajak masuk swarga polanan nang swarga ada so tapi saya pun seulama mereka dari nikmat ke sholat andi pikiran ciri neng swarga aja nikmat sa paling raja sa paling sempurna bener biteterina bener kolam susuna bener nikmat-nikmat selain tapi nikmat ningalen ajunan Allah subhanahu wa ta'ala lu kok mentebak sholat ya seakan-akan lator mator iya ajunan Allah nikmat mak beda bareng lain kebayar-porok enjak engkau asal atau bayi ini cerita kan masuk akal tadi lemun ke gemberaki mereka sampean mungkin gemberaki waktu nang Mekah mereksanen ada orang-orang selama mereka Mekah tepak nang raudho terus arbuan sholat nang mihrab kanjeng Nabi sampai kol jengko berok sampai buta labu ber ano boleh arbuan nang napa Hajar Aswad nika kan kabib ini kengking teruk oleh fadilah nah Hajar Aswad fadilah nah salat nang mihrab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu make kula ben sampean cek saking oneng dak kefadilan sop awal bisa-bisa masuk dak sop awal ki aundi kilu engko kada lu bareng dateng aundi kupluk beun saya keluar kada sop awal beun saking tak oneng dak kefadilan jamaah napa fadilah matu sop banika Prabu sesangat beten kalamul jakit lumun kula ben pajenengan rakira mun sora mele angok di mas warga ben asolat rakira mele sekaimang ya tak sora mele la mele ada di nekat dan makanya kula contoh aki benes warga pemelena mangken bodo orang soki dari Jakarta tegeng beseh bodo setegeng beseh di kantornya kan kaparan soki teng pas dateng ka kantong ngebe kresek nang dalam kresek ini ke IC PC semilyar pah ngocak seorang soki tak langkong dok sedejana para hadirin laki bine kula ka kantok makta PC semilyar pasera sakasokan prei solat mulai deki sobu sampai laguna esa lema waktu prei tak solat bi kula bejer semilyar sakasokan nyara anak cek rakir ada reman prei sholat lima waktu mari kayak kodo entah apa-apa bejar semil cepon sengocak malah kira beda mas tu lantin engki mon semeliat ada mon 10.000 ben kesah nang Bengkalan ampuh tepat adzan Jumat ki ngusir becak nih kan nabang 10.000 engki na engki litwal sampean mungkin atanya ka kula cek saking sampean Mas Dulatim kadien apa soromele semilyar ben tinggal salat bi kula jawab seneka setan kula kotok ka kopeng setan lho bener kula akotok seneka Mas Dulatim penrema gendeng sampean mata terima urusan salat ni kai kodoen beres tobat dek Allah taala innallaha ghafurur rahim Allah taala zat senyapa kojaan se lu setan bisa ngaji pelak
sampai iblis lambak nang swarga ni ka andi julukan al-arif billah al-alim al-allama king mergana sombong bi Allah taala patoron derajat masukkan neraka lah tak bisa kelu mergana Prabu sesangat badan kalamul yakin kocan setan ampun terima duladim deki urusan salat qadha istighfar juga pega empon lek sapora bi Allah innallaha ghafurur samaran sampean mulai ngebe PC 1 miliar 500 bagi dak ke masjid segi bangun nembong-embong benyak kan itu minta lu halu nih le bagi 500 nikah dadi masjid pagi nang akhirat nang siratal mustaqim sampean lantaran nyombong masjid pagi numpak mas oneng le setan le sesiratul mustaqim sekenen pada seobu tajem pada bi obu kangki cokor nih lu nikah sebakal elabatan kula sampean saja cebon setan sampean adik persiapan numpak masjid Mas Duladim kojaan saya kare senapa kare lemarah seduratos keangku abangun com genteng adik com nang akhirat adik masjid nang Roma adik com kare teloh seduratos mele mobil Innova bekas solar nih genteng 2010 andik mobil Roma andi mobil kare senapa satos keangku nyari prabon syarat mas kabin asah 100 juta mangkina kirana insyaallah mang bineratin romang genteng mobil genteng neng akhirat andi persiapan masjid gendeng maksudnya mulai terima kocaan tapi dia pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarikus salat mamqut wa ala ghairil islam yamut tarikus salat jining orang saat tinggal salat mamqutun penikaya bentunin sareng Allah wa ala ghairil islam yamut ben mate ning ngabete ragi mate kafir tak ngebe iman Islam mun beda orang mate kafir pabanyak oleh ala ko bagus jek cuma masjid 500 masjid se-Indonesia ibangun eka diibiin masjid sedunya eka diibiin keng mate na kafir amarga ajingkan salat sanapa kali kanjeng Nabi tak nyebut pokok orang ajingkan salat neka memkutun wa ala ghairil islam yamut lumun mate na mate kafir percuma abangun masjid sebab pada bi cete panungep sabek nang tanian makele ojen terus tak kira ICA jadi amal orang kafir saneka jadi ada gunana pagi nang akhirat neka kosong ada tulisan nang buku amal saya nah pada bicete sabe nang tanian panongap makela ojen terus tak kira ICA sebagian kiai bedes agam baraki pada sholat jengan neka kiai Maimun menyontohaki pada sholat jangan mun pegek makai meliaki bola boleh lah tak kira ke atas boh tetap geger kabe lemuku-muku kula sampean sedaja paringen jadi orang saja gedak ka sholat salimah waktu amin Allahumma amin Allahumma para rabu saya sangat badan kalau yakin dekat dintoh lampon ojen nikah saya istana ki tero nyampe yakina leol le kanjeng Nabi miyos diri Isra Mi'raj sampun ngonien salat 5 waktu nang perjalanan kanjeng Nabi mangki kejadian sehik mana bisa ibadi pelajaran ndak kau leben pada panjenengan sedaja le ni kalau ojen kadik nikah sampai letak kita fokus merengaki lagi jadi badan kaulah tak bisa malanjang boleh nyoko pagi sekak dinto senaos kita totok pengajian sekula sampai aki didik banyak moga jadi ilmu semanfaat amin Allahumma amin Allahumma para rabu sesangat badan kalau menjakin kak dinto saya bisa badan kaulah sampai aki salah ben lopo tak langkong badan kaulah nyon sepora ben sabaling akhir kula ngemis tua dekat pada panjenengan sedaja mana bi atur badan kaulah
keleroh mongko ajana Allah nyon tuwana mongko isapora menabi bedese bener mongko eka terima cukup sekadinto billahi taufik wal hidayah thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna min ulama'ikal 'amilin waj'al 'amalana khalisatan liwajhil karim nasyil qadir. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala auladina wa dhurriyyatina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina al-'ilma al-hikmata min ladunka ya karim. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina minal ulama as-sulaha al-atqiya as-su'ada fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan nuhassil biha dzurriyyatan thayyibatan wa ala alihi wasallam bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.